साहब उनके बगैर भी ये पॉसिबल नहीं था उन्होंने बहुत रोल अदा किया एंड अगेन आई रियली थैंकफुल टू मिस्टर एंगिन अल्तान ब्रदर ही इज हियर एंड इंशाल्लाह वी विल गो मोर एंड मोर मैनी इयर्स विद ईच अदर इंशाल्लाह İnşallah. So we can have some questions. Yeah. Maybe 2, 3. या अच्छा अब मीडिया के जो कुछ चंद सवाल हैं वो आप कर सकते हैं मिस्टर एंगिन से या मुझसे जो भी तो आप कर सकते हैं थैंक यू Thank you. İmran Kağan'ın attığı story'den bahsediyor. Yeah. I can't hear. İmran'a mesajım var mı diyor. Benim İmran'a mesajım var mı diyor. Teşekkür ederim de. It's pleasure to me, of course. The Pakistan Prime Minister loves the TV series and loves me, and I know he had a story of the social media, and I saw it, of course. Thank you very much. It's pleasure to me. Thank you. Thank you. After watching your all episodes, Ashok Ghazi, most of the people, especially you, want to become Ashok Ghazi after watching your wonderful performance in episodes. What message you want to give your fans in Pakistan who want to become Ashok Ghazi after watching your drama? Yeah. It's huge TV series, and of course I know the Pakistani people love the TVs, and it's very honored for us, and it's a good Islamic story, and we know the how can I say yeah. If it's possible, I can speak Turkish. It's much easier for me, and he can translate for me. All right? मैं साथ-साथ आपको उर्दू तर्जुमा करना चाहूँगा। ये माइक भी चलेगा, ये भी चलेगा। I think yeah. Okay. Devam edin. Hikayesi gerçekten Müslümanlığın özünü ve insanlığın iyiliğini anlatan çok etkileyici bir hikayeydi ve böyle bir hikayenin içinde olmak benim için tabii ki çok önemliydi. ये मुसलमानों के लिहाज से तारीख के लिहाज से मुसलमानों की तारीख के लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त ड्रामा सीरीज है इसमें हक़ाइक़ जो है मुसलमानों किस तरीके से हक़ाइक़ पेश किए हैं किस तरह हम लोगों को सामना करना पड़ा है मैंने इन हक़ाइक़ को जो है वो एक आर्टिस्ट होने के नाते उसको पूरा उतरने की कोशिश की है Ben ve ekip arkadaşlarım çok emek harcadık ama özellikle Pakistan halkından gördüğümüz bu sevgiden sonra emeklerimizin karşılığını almak gerçekten çok keyifli. मैं और मेरे दोस्तों ने मेरे साथियों ने बहुत मेहनत की थी और इस मेहनत के सिलसिले में देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम ने किसी को अप्रिशिएट किए किसी को खुलकर साथ दिया वो अब मेरे सामने है Mr. Indian, you work for a great love for Pakistan nation. Would you like to work for Pakistani industry to go to France or would like to work for our drama? Why not? Why not? If you have a good story, why not? What do you feel after come to Pakistan? Pakistan'ı nasıl buldunuz, ne hissediyorsunuz ve neler bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Pakistan'a ilk gelişim o yüzden ये मेरा पाकिस्तान का पहला दौरा है ve çok fazla dolaşma fırsatım olmadı. लेकिन मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला कि मैं पाकिस्तान की सैर कर सकूँ Ama Pakistan'ın doğal güzelliklerinden haberdarım. लेकिन पाकिस्तान की जो कुदरती खूबसूरती है उससे हम पूरी तरह वाकिफ हूँ
Özellikle Kuş Dağları'nı çok merak ediyorum. खासतौर पर जो पहाड़ी इलाका है उसे मैं बड़ा मुताबिर हूँ, उसको देखना चाहूँगा। Ve diğer tarihi yerleri de gezmek için sabırsızlanıyorum ama तारीखी यादगारें हैं उनको भी मैं देखना चाहता हूँ, बड़ा बेसब्र हूँ उनके बारे में। sanırım onları bir sonraki seyahatimi beklemek zorunda. इंशाल्लाह वो जो है वो अगर जब नेक्स्ट मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनको यादगार तारीखी यादगार उनको देखूँगा। So Indian first of all, you all welcome to Lahore. I want to know your Lahore visit. This is the first visit. How can you feel the people of Lahore and especially the Lahori food? If you enjoy it, Did you enjoy the Lahori food, Pakistani food? He is asking. Ya. Kaşif'in eşi çok güzel Pakistan yemekleri yaptı dün bize. Gerçekten harikaydı. Biraz spicy ama it's good. काल काशिफ साहब की बेगम ने बड़ा जबरदस्त खाना बनाया था, उसमें थोड़ी सी वजह तो Thank you, hey, लेकिन बहुत जबरदस्त खाना था। Tarihte deniliyor ki Lahor'u görmeyene doğmamıştır. Biz de geldiniz artık Lahor'u görmüş olduk. Artık doğmuş oldu. He's saying any word in Urdu. Dil dil Pakistan, jaan jaan Pakistan. Aynen. लाहौर है वो कह दे लाहौर है ये सिर्फ कह दे लाहौर है Ne demek o? ये लाहौर की किसी ये हो लाहौर की Ha. Alpancığım sana soruyu alalım ve gidelim. Tamam mı? Okay, I know a few words in Urdu. I know Shukriya and Lahore. Thank you very much.